كيف حالكم؟ كيف حالكم يا شيخ؟ والله الحمد لله، أنتم بخير إن شاء الله. الحمد لله هنا بخير الحمد لله. أهلا أبو راضي، السلام عليكم أخي أبو حياك راضي. الله وعليكم السلام يا حبيبي، طمن عنك ومشتاق إليك حبيبي والله. أستاذ اسكندي، ما شاء الله. كيف حالك خان يونس؟ الحمد لله جيد إن شاء الله. الحمد لله والله أنا دائما معك إن شاء الله. أنت ماشي. حبيبي، أنت حبيب، حياك بارك الله. الله فيك. بارك الله فيك يا حبيب. نعم نعم. عندي محاضرة أستاذ، تفضل. نعم يا الله شيخ، بارك الله فيكم. إن شاء الله إن شاء الله. نبدأ. نعم كيف نبدأ ترى أستاذ يا شيخ؟ إمرأة، توكل على الله. هل هناك ملف وكيف نرى من الملف أو ماذا؟ يعني تريد المتن يعني؟ أو ماذا ترى؟ ماذا؟ أو ماذا ترى؟ يعني هل يوجد عندك المتن أنت أم كيف؟ لا يا شيخ. طيب أنا سأرسله لك حتى تضعه على الشاشة. نعم ممكن. يعني هذا ليس يعني ماذا نقرأ المتن، ولكن فقط نبحث في ماذا، يعني في مقدمة يا شيخ. أي نعم سنتحدث إن شاء الله. جزاك أنا الله. أرسلت لك المتن وورد. نعم. نعم سأرى يا شيخ. نعم سأتكلم مع الطلاب أولا. Baik, hadirin تفضل. rahimahullah, mohon di-off-kan mikrofonnya sekali lagi karena kita نعم. akan mendapatkan materi dari نعم. Syekh. Kalau fikum, silakan di-off-kan terlebih dahulu mikrofonnya. Searah awalan ya Syekh al-malaf. تفضل. نعم.
Nah, ya Syekh, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Syekh. نعم وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. هل ممكن منكم يا شيخ ماذا حتى نشهد منكم ماذا المتن يعني هناك مشكلة عندي في ماذا في يعني الشات. تريده PDF يعني؟ ممكن يا شيخ لا طيب. أستطيع أن أفتحها يا شيخ. انتظرني دقيقة ها. ماشي يا حبيب، ماشي يا حبيب. أو دائما ننتظرك إن شاء الله. ما تشاء أبو راضي. نعم أرسلته لك أستاذ هندران PDF. Assalamualaikum ya Syekh. Hal mungkin أن نبدأ بدون ماذا بدون الملف يا Syekh. لا نعم لا أستطيع. مشكلة. نحن سنبدأ أولا يعني في خطبة الكتاب والمقدمة وتعريف بالناظم إن شاء الله فضيلة الشيخ عثمان مراد رحمه الله. نعم نعم جزاكم الله خير. كأنه مشكلة في ماذا في هذا لكن نعم نبدأ بغير أن نرى في شاشة الملف يا شيخ فتفضل يا شيخ بسم الله. نعم نعم بارك الله فيك جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نعم أعرفكم بنفسي. أنا أخوكم في الله بكر سليمان الزاملي، دكتوراه في الحديث وعلومه Afwan Syekh, afwan. Hadirin rahimakumullah, mohon maaf, mikrofonnya di-off-kan terlebih dahulu. Saya tidak bisa mendengar dengan baik suara Syekh. Jazakumullahu khairan katsiran. Sekali lagi mohon maaf bagi hadirin rahimakumullah yang baru masuk untuk meng-off-kan mikrofonnya. Saya tidak bisa mendengar Syekh dengan baik. Nah, tafadhal ya Syekh. نعم أعيد الكلام ثانية أم فهمت ماذا قلت أنا؟ لم أسمع جيدا يا شيخ بما إزعاج. تفضل. نعم قلت أولا أعرف بنفسي للإخوة الكرام. أنا بكر سليمان الزاملي من فلسطين، دكتوراه في الحديث وعلومه ومجاز بالقراءات العشر والمتواترة من طريق الشاطبية والدرة، وكذلك القراءات الأربع الشواذ، ومجاز بعلم رسم المصاحف العثمانية، ومجاز بمتون وكتب السنة المطهرة. Baik hadirin rahimakumullah, beliau menyampaikan perkenalan tentang diri beliau bahwa yang ada di hadapan kita, pemateri kita hari ini adalah Sulaiman Az-Zamili, seorang doktor yang alhamdulillah beliau mendapatkan gelar doktor dari ulum hadis, dan beliau sendiri mendapatkan sanad dari qiraah asyrah atau dari riwayah asyrah mutawatirah dari Syatibiyah dan Durrah. Kemudian beliau juga mendapatkan dari 4 qiraah yang syadz. Dan hadirin rahimakumullah, ini yang beliau sampaikan berkaitan beberapa hal yang kemudian beliau kuasai di dalam struktural atau ilmu-ilmu yang beliau dapatkan. Syekh. نعم المتن الذي معنا هو اسمه السلسبيل الشافي، وهو في علم التجويد ويختص برواية حفص عن عاصم. Dan hadirin rahimakumullah, yang ada dalam pembahasan hari ini, yang akan kita bahas hari ini adalah sebuah matan tajwid bernama Salsabil Syafi. Sebuah ilmu matan yang berkaitan tentang ilmu tajwid yang kemudian terhubung kepada pemahaman tentang qiraah Hafiz an Asim. نعم سنبدأ أولا بتعريفا للناظم، يعني صاحب هذا المتن ومؤلف هذا المتن هو الشيخ عثمان بن سليمان مراد أغا. رحمه الله. Baik hadirin rahimakumullah, pertama kita akan mengenal tentang sang mu'allif, sang pengarang dari kitab Salsabil Syafi. Sang pengarang adalah Utsman bin Murad Al-Adnan, Syekh. bin Murad bin Sulaiman, Utsman bin Sulaiman Agha bin Murad Agha. Utsman bin Sulaiman Murad Adnan, Syekh. أغا الحرف الثاني بالغين أغا. نعم. Baik. Utsman Sulaiman Murad Agha. نعم شيخ. نعم. ولد هذا العالم الجليل لأبوين تركيين، يعني أصله تركي. نعم، أبوه تركي وأمه تركية، في عام 1898 ميلادي. 1898 ميلادية. ألف وثمانمائة وتسعون. Baik, 1989, Syekh. Nah. Baik, hadirin rahimakumullah, bahwa sang pengarang ini lahir dari seorang Turki, seorang keturunan dari Turki. Bahwa ibu dan ayah beliau adalah Turki, adalah orang Turki, dan beliau lahir, mohon maaf dikoreksi kalau saya salah, 1889, dan beliau dilahirkan sekali lagi dari keturunan Turki. Nah,
حفظ الشيخ عثمان رحمه الله المصحف الكريم كاملا وهو صغير، يعني وعندما كان طفلا صغير حفظ القرآن الكريم ثم التحق بالأزهر الشريف بالقاهرة بمصر. Baik. Dan kemudian hadirin rahimahullah, beliau sudah menghafal mushaf kamilan secara utuh. Hafal Al-Quran mundu shagir, ketika beliau masih kecil. Dan kemudian beliau lulus dari Al-Azhar Al-Sharif di Kairo, dan kemudian mendapatkan gelar dari sana Namsyah. واستمر يتعلم في الأزهر الشريف حتى حصل على يعني درجة عالية، يعني ما نسميه درجة الدكتوراه في هذا الوقت. Dan kemudian beliau terus belajar di Al-Azhar Al-Sharif tersebut hingga mendapatkan derajat aliyah, derajat tertinggi, yaitu gelar doktoral di universitas tersebut. نعم. ثم تولى تدريس القراءات والتجويد في الأزهر الشريف. Dan kemudian tadris, dan beliau mengajar fil qiraah wa tajwid, dalam qiraah dan juga pembelajaran tentang tajwid. Nah, نعم. وكذلك أيضا كان شيخا لمقرأة مسجد السلطان أيضا في مصر. Dan beliau juga termasuk salah seorang yang mendapatkan kesempatan untuk menduduki gelar atau mendapatkan kesempatan dalam kaitan pengajaran dan pembelajaran sultan di sana di dalam Al-Azhar Al-Sharif. Naam, Syekh. نعم. وكذلك أيضا هو تلقى عن شيوخ كثر، يعني حفظ القرآن وتعلم على شيوخ كثيرين، منهم الشيخ حسن بدر رحمه الله تعالى، وله إسناد عال منه رحمه الله. Dan kemudian hadirin rahimakumullah, Syekh ini juga mendapatkan kesempatan untuk belajar dari syuyukh, dari para masyayikh yang banyak. Salah satu di antara syekh yang beliau belajar dan mendapatkan isnad, mendapatkan sanad yang ali, yang tinggi, adalah Syekh Hasan Badr, adalah dari Syekh Hasan Badr. Dari inilah kemudian beliau mendapatkan sebuah isnad, mendapatkan sebuah sanad-sanad yang derajatnya ali, derajatnya tinggi. Nah, Syekh. نعم. وكذلك أيضا أخذ شيخنا رحمه الله القراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة عن الشيخ صادق السبكي رحمه الله تعالى. صادق السبكي يا شيخ؟ سابق السبكي. سابق السبكي. Nah, dan kemudian beliau mengambil qiraah asyr dari seorang syekh bernama Sabiq al-Siddiqi. Nah, Syekh. نعم. أما إذا تحدثنا عن تلاميذة شيخنا الشيخ عثمان مراد رحمه الله فهم كثر بالعشرات بل بالمئات قل. Nah, kemudian kalaulah kita berbicara dan mencari tentang murid-murid dari syekh ini, murid-murid dari Syekh Murad ini, maka kita mendapatkan mendapatkan banyak sekali. Beliau menyatakan bahwa muridnya hitungan ratusan. Naam, Syekh. نعم. سأذكر منهم اثنان فقط. Dan beliau akan menyebutkan dua muridnya. Naam, Syekh. نعم. الشيخ الأول من أو تلاميذته هو الشيخ الأول الشيخ محمود البنا القارئ المشهور الذي نسمع لقراءته كثيرا على التلفاز وعلى الإنترنت، أيضا هذا من تلاميذته. نعم. Salah seorang syekh yang kemudian salah seorang yang termasyhur, yang terkenal di dalam televisi dan juga internet adalah Mahmud Badr, yang sering kita mendengar qiraahnya diulang-ulang atau disetel di TV maupun di internet. أما الشيخ الثاني من تلاميذته وهذا الشيخ هو الذي أنا أروي عنه مباشرة هذا المتن، وهو الشيخ عبد الفتاح مذكور بيومي رحمه الله تعالى، هو شيخنا، فأنا أروي بفضل الله تعالى هذا المتن عن الشيخ عبد الفتاح مذكور عن الناظم الشيخ عثمان مراد رحمه الله، يعني بيني وبين الناظم فقط رجلا واحدا، وهذا إسناد عالي بفضل الله.
Dan kemudian syekh yang kedua, hadirin rahimahullah, adalah syekhnya beliau, adalah gurunya dari syekh kita, Syekh Bakr, yaitu Syekh Abdul Fattah Madkur Bayyumi. Dan ini adalah seorang syekh yang beliau langsung berguru kepada beliau. Maka dengannya Syekh Bakr, syekh kita yang sedang menjadi pemateri ini, hanya terhalang satu orang saja dari sang pengarang. Jadi dari sang pengarang. Dan alhamdulillah bifadlillah ini adalah sebuah kabar bahwa beliau mendapatkan sanad ali, sanad tinggi berkaitan tentang matan dari Salsabil Safi ini. نعم، نحن إن شاء الله بعد أن ننتهي من شرح هذه الدورة وهذه المتون لابد علينا أن نحفظ متن السلسبيل الشافي إن شاء الله. من يستطيع أن يحفظه إن شاء الله. وبعد أن ننتهي ستقرؤون جميعا المتن علي ثم تجازون به إن شاء الله. Dan maka hadirin rahimakumullah, barang siapa yang mampu untuk menghafal matan dari Salsabil Safi ini, silahkan menghafalnya. Dan nanti di akhir kita akan membaca, beliau akan membaca tentang seluruh matan. Bagi yang hafal juga, beliau akan mendapatkan sanad atau mendapatkan riwayat dari syekh kita ini berkaitan Salsabil Safi. Naam, Syekh. نعم. بعد هذه الرحلة الطويلة مع شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى توفي وعمره 65 عاما. توفي في 4 يناير عام 1963 رحمه الله تعالى في مثل هذا اليوم. في مثل هذا اليوم 4 يناير توفي الشيخ عثمان مراد رحمه الله. Baik, hadirin rahimakumullah, dan kemudian bahwa Syekh Utsman Murad ini meninggal dalam usia 65 ya Syekh. 65 tahun di tanggal 4 bulan Januari. As-sanah mata ya Syekh? مثل هذه السنة نحن ما هو تاريخ اليوم؟ انبط جنيوري. نعم. نعم، في مثل هذا اليوم توفي رحمه الله تعالى في سنة 1963. 1963. Baik, 1963. Beliau meninggal di tanggal 4 bulan Januari tahun 1963. Nah, Syekh. نعم، فهذا المتن يا كرام يختص كما قلنا برواية الإمام حفص عن عاصم رحمه الله تبارك وتعالى، وهذه القراءة المشهورة التي نقرأ بها. لكن إذا من يريد أن يتعلم هذا المتن فلا بد عليه أولا أن يتعلم متن تحفة الأطفال للشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله، ثم ثانيا متن الجزرية لشيخ محمد بن الجزري رحمه الله إمام القراء، ثم من أراد أن يتوسع يذهب إلى هذا المتن وهو السلسبيل الشافي للشيخ عثمان مراد رحمه الله تبارك وتعالى. Baik, hadirin rahimakumullah, beliau menyampaikan bahwa qiraah yang akan dipelajari di dalam matan Salsabil Safi ini adalah tentang Imam Hafiz an Asim, Tetapi sebelum kemudian kita mendapatkan pembelajaran dari Syekh Murad ini, maka beliau menyarankan barang siapa yang ingin belajar tentang Salsabil Safi, maka terlebih dahulu belajar tentang Tuhfatul Atfal dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, kemudian setelah selesai dari Tuhfatul Atfal, kemudian masuk ke dalam matan Al-Jazariyah yang dikarang oleh Imam Al-Jazari. Kemudian selanjutnya, barang siapa yang ingin meluaskan pembelajarannya, ingin meluaskan keilmuannya, maka dipersilakan untuk masuk ke dalam matan Salsabil Safi ini yang dikarang oleh Syekh Murad. Nah, Syekh. Nah, هذا المتن يا كرام عدد أبياته 268 بيتا. 268 بيتا جاء على طريق الشعر، يعني أبيات من الشعر. Dan hadirin Allah, sebagaimana matan-matan yang lainnya, matan ini adalah matan yang terdiri dari syair-syair yang dikarang oleh sang pengarang, terdiri dari 268 kurang lebih matan syair yang membicarakan tentang tajwid. Jadi dia adalah matan-matan syair yang membicarakan tentang tajwid. Nah,
ثم أخذ هذا المتن عن الشيخ مراد رحمه الله تبارك وتعالى أحد العلماء، وهو الشيخ حمزة عبد الرزاق أحد علماء الأزهر، أخذه مشافهة. ما معنى مشافهة؟ يعني تلقي من فم الشيخ عثمان رحمه الله. Dan salah satu yang mengambil talaki, yaitu mengambil syafa'atan, maksudnya adalah orang yang mengambil talaki dari beliau, salah seorang syekh, yaitu Syekh Hamzah, mada ya Syekh? حمزة عبد الرازق، يعني شيخ من شيوخ الأزهر. Hamzah Abdul Razak, yaitu Syekh Suyuh Al-Azhar, yaitu Syekh dari para syekhnya di Al-Azhar Kairo. نعم. ثم كتبه بخط يديه رحمه الله تعالى حتى وصل إلينا وإلى شيوخنا ثم إلينا، الحمد لله. Dan kemudian beliau lah yang kemudian menulis hingga sampai kepada kita dan kepada para masyayikh kita dengan alhamdulillah, dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. وهذا المتن يا كرام سهل جدا، يعني ليس صعب، ويستطيع الطالب أن يحفظه، وهو يعني كغيره من الأبيات يسردها بطريقة سهلة وجيدة للمبتدئين في هذا العلم يعني. Dan ini hadirin rahimakumullah, matan ini beliau nyatakan adalah matan yang mudah, tidak sulit untuk dipelajari, tidak sulit untuk dihafal. Bait-baitnya juga memudahkan kita untuk berinteraksi dan menghafalkannya. Dia adalah sebuah matan yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala mudah untuk kemudian kita pelajari dan hafalkan, bisa jadi bagian dari pembelajaran kita insyaallah. نعم، وكثير من الناس يعني من العلماء من اهتم بهذا المتن، وجيد يعني لكم السبق في شرحه خصوصا في إندونيسيا، يعني يكون جيدا هذا الأمر أن نشرح هذا المتن وأن نتعلم هذا المتن وننشره بين الناس ونعلمه لأبنائنا إن شاء الله حتى نقرأ القرآن بقراءة صحيحة جيدة كما أنزله الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan hadirin rahimakumullah, banyak ulama yang kemudian mementingkan atau yang menjadikan matan ini sebagai salah satu rujukan penting, Salsabil Safi. Dan ini juga dipersilahkan bagi Indonesia, bagi ulama Indonesia, para asatid Indonesia untuk mulai mempelajarinya, ya sesuatu yang baik, untuk menyebarkannya di antara kita, di antara para asatid, kemudian untuk mengajarkan kepada anak-anak kita, agar kemudian mereka mendapatkan keilmuan yang baik dan kemudian qiraah yang baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya sampai kepada Nabi Muhammad hingga kemudian kepada kita. نعم، يعني أنا يعني أعتقد هذا شرح كامل أو مقدمة وتعريف بمتن السلسبيل الشافي، وتعريف بعالمه ومؤلفه رحمه الله وعن شيوخه وتلامذته وكل شيء يتعلق به. الآن يعني ما رأيكم؟ هل نفتح باب السؤال أم نبدأ في المتن أم ما تشاءون؟ Baik, hadirin rahimakumullah, begitulah beliau menyampaikan tentang syarh, tentang muqaddimah, yaitu ta'rif, dan kemudian juga kita mengenal tentang siapa pengarang, apa yang ada di dalamnya, syuyuh atau para masyayikh, berkaitan tentang beliau, dan juga talamizihi, tentang murid-murid dari syekh pengarang kitab ini. Dan sekarang beliau mempersilahkan kepada hadirin rahimakumullah, apakah kita akan masuk ke dalam muqaddimah dari matan Salsabil Safi, atau beliau membuka bab pertanyaan berkaitan dengan matan ini. Baik, kalau ada yang bertanya, dipersilakan untuk membuka mikrofonnya, dan kemudian yang berkenan menggunakan bahasa Arab dipersilahkan, yang bisa menggunakan bahasa Arab silahkan dipersilahkan, yang menggunakan bahasa Indonesia ingin bertanya kepada beliau, berinteraksi juga dipersilahkan. Baik, saya membuka bab pertanyaan. Dipersilahkan, ada yang ingin bertanya? Atau kita akan melanjutkan ke muqaddimah dari matan Salsabil Safi ini. Baik, rahimakumullah, ada pertanyaan?
Silakan. Halo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan yang bisa menggunakan bahasa Arab untuk berinteraksi langsung dengan Syekh. Halo, Mohon maaf, wallahi. sebentar. Dengan siapa dulu ini? Ma'akum akhukum Abu Radhi Iskandi. Silakan. Belitung. Silakan langsung kepada Syekh. هذا أخوي على فكرة يا الصغير. أخوة أستاذ أبو راضي قليلا، أستاذ هندرة، أستاذ أبو بارك راضي الله. صديقي وعشنا سويا في بنك بليتونغ يوم أن كنت في إندونيسيا، وكان مترجما معي في بعض اللقاءات يعني. لا، هذا خطأ يا حبيب الله، أنا خجول منكم جميعا والله. والله يعني أنت لقد أخبرتنا بأن المؤلف هذا الكتاب رائع جدا جدا، يعني أصله تركيا، يعني أبوه تركي وأمها تركية أيضا. هل يعني جده أيضا، يعني ماذا أقول، يعني جده وجده يعني أيضا من ذرية تركيا، أو يعني هناك ذرية أخرى مثلا من ذرية عربية أم ماذا يعني؟ إذا كان أبيه تركي وأمه تركية، إذا سيكون أبوه تركي، فهو من عائلة أغا، وعائلة أغا هذه معروفة في تركيا. نعم. Baik, Masya Allah. يعني كلهم تركيا يا شيخ حتى نعم أصله تركي، لكن لماذا انتقل إلى مصر؟ ربما أحدكم يسأل هذا السؤال، لماذا انتقل إلى مصر؟ هو انتقل إلى مصر يا كرام لأن أبيه، نعم، لأن أبيه أو جده لأبيه هكذا كان يعمل مع الجيش العثماني، وربما كان أبوه قائدا للفرقة التركية في شمال الصعيد في ذلك الوقت. أبوه سليمان أفندي. نعم. أفندي. Nah, barakallahu fikum. Baik, hadirin rahimakumullah. Kemudian tadi disampaikan bahwa beliau sang pengarang ini adalah Turki, ya, adalah keturunan Turki dari orang Turki, dan sampai ke kakeknya juga adalah orang-orang Turki, hadirin rahimakumullah. Dan kemudian kalau ada pertanyaan kenapa beliau pindah ke Mesir? Kenapa beliau pindah ke Mesir? Maka di sini dinyatakan bahwa ada kaitan tentang Utsmani, ada kaitan tentang pemerintahan Utsmani yang kemudian disampaikan bahwa ada informasi bahwa salah satu dari ayah atau leluhur beliau bekerja untuk Utsmani sebagai salah seorang sivitas, salah seorang tentara yang juga di bawah pemerintahan Utsmani. Inilah kenapa kemudian beliau berpindah ke Mesir, ke Kairo. Barakallahu fikum. Nah, hadirin rahimakumullah, ini juga sebagai informasi bahwa di Sabtu ini kami akan melaksanakan daurah Salsabil Safi bersama Syekh Bakar Sulaiman, dan kita akan melaksanakan daurah ini sampai akhir matan, dan sekaligus juga bagi antum yang berkenan untuk mendapatkan sanad, insya Allah mendapatkan sanad yang kategorinya ali, yang kategorinya tinggi berkaitan dari matan Salsabil Safi, yang sebagaimana disampaikan oleh Syekh kita, beliau mendapatkan sanad yang hanya terhalang satu orang saja dari pengarang asli kitab Salsabil Safi ini. Jadi sekali lagi kami menginformasikan bahwa masih dibuka pendaftaran untuk matan Salsabil Safi yang insya Allah kita akan mulai bahas di hari Sabtu ini. Bagi yang berkenan untuk mengikuti daurah bersama Syekh Bakar, maka dipersilakan untuk menghubungi admin setelah daurah ini dan untuk mendaftarkan diri. Barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan barangkali yang ingin disampaikan berkait tentang Salsabil Safi dan juga hal-hal yang berkaitan tentangnya. Berkait tentang matan Salsabil Safi,
sudah ada di tangan saya, sudah ada di WA saya, alhamdulillah. Tapi nampaknya harus ada proses terlebih dahulu. Ini belum bisa ditampilkan di layar antum semua. Ada sedikit kendala di gadget saya untuk bisa menampilkan matan tersebut. Bisa nanti didapatkan ketika antum mengikuti daurah Salsabil Sabi insyaallah. Dan hadirin rahimakumullah, sebagaimana disampaikan oleh Syekh tadi, bagi yang baru hadir di dalam pertemuan ini, bahwa Salsabil Sapi adalah sebuah tingkat lanjut dari pembelajaran setelah Tuhfatul Atfal. Setelah Tuhfatul Atfal kemudian kita belajar tentang Al-Jazari. Dan bagi orang yang ingin mendapatkan penambahan atau perluasan keilmuan berkaitan ilmu tajwid, yang juga kita dapatkan informasinya ini adalah berkaitan riwayah Hafs an Asim. Jadi qiraahnya adalah dari riwayah Hafs an Asim. Nah, ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan, dipersilahkan. أنا لو سألت سؤالا يعني. Silahkan Ustadz Sigit Munandar, silahkan. Bismillah. Baik, bismillah. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin mau bertanya, Ustadz. Ini terkait apakah di matan Salsabil Asy-Syafi apa ada nuskhoh atau ikhtilaf dalam lafaznya? Lain seperti Jazariyah. Jazariyah ada yang kami dapati ada ikhtilaf dalam matan. Nah, mungkin boleh kami tanyakan kira-kira kenapa bisa terjadi ada perbedaan lafaz dan sebabnya kenapa? Baik itu Ustaz. نعم يا شيخ في الجزرية وجدنا هناك الاختلاف في النسخة يا شيخ وفي القراءة يعني حتى ماذا هناك بعض ماذا طلاب يحفظوا مثل هذا وهذا. هل موجود هناك في السلسبيل الصفي يا شيخ؟ هو ربما لا يكون موجودا، تمام، لأن المسافة قريبة بين المؤلف صاحب المتن وشيوخنا. يعني شيخنا عبد الفتاح مذكور أخذه عن الشيخ عثمان نفسه الناظم نفسه، فلذلك لا أعتقد أنه يوجد أخطاء يعني متعلقة بالنقل أو النسخ. Baik, hadirin rahimakumullah, beliau menyampaikan bahwa kemungkinan kecil tidak ada perbedaan nuskhah, tidak ada perbedaan penulisan, karena yang seperti antum ketahui, beliau mengambil langsung dari guru yang bertalaki langsung kepada sang pengarang. Jadi kemungkinan kecil untuk kita mendapatkan mendapatkan perbedaan, karena zaman kita dengan zaman beliau tidak terpaut jauh, dan juga beliau sendiri bertalaki kepada murid yang juga tidak terpaut jauh zamannya dengan الشيخ pengarang. نعم يا شيخ. ثم هناك سؤال يا شيخ، لماذا في الجزرية هناك ماذا الاختلاف في النسخة يا شيخ؟ لا مشكلة، النساخ كثر يا شيخ، يعني الكل ينسخ والكل ينسخ على لهجته وعلى حسب ما تعلم من شيخه، لكن في النهاية يعطيك نفس المعنى. Nah, ini karena nasakh, karena penulisan. Ini dikarenakan penulisan yang terjadi, bagaimana kemudian talaki dari seorang syekh kepada syekh yang lainnya, sehingga kemudian terjadi. Tetapi yang penting dari kita dapatkan bahwa seluruh makna dari perbedaan nuskhah itu, perbedaan penulisan, perbedaan naskah, itu sebetulnya merujuk kepada makna yang sama. Itu yang kemudian kita pentingkan, karena yang penting adalah pembelajaran atau makna yang terkandung di dalamnya. Dan seluruh nuskhah, seluruh naskah yang kita dapatkan dari Al-Jaziriyah, walaupun kemudian ada perbedaan secara penulisan atau naskah, tapi secara umum maknanya merujuk kepada hal yang sama. Baik, barakallahu fikum. Ada pertanyaan lain? Silakan. Ada pertanyaan lain? Bismillah, Ustaz, boleh diulang tahun lahir dan wafatnya?
نعم يا شيخ لو سمحتم أن تكرر ماذا تاريخ المولد وتاريخ ماذا في أي سنة توفي الشيخ يا شيخ. نعم هو شيئا مساوئا يعني أنا حتى أسمع جيدا يا شيخ. هو ولد في عام 1898. 1898 1989. نعم يا شيخ. نعم. أما وفاته رحمه الله توفي في 4 يناير يعني مثل هذا اليوم عام 1963. 63 نعم. و900 وثلاثة. نعم 1963. نعم. 63. Baik, beliau lahir di kurang lebih tahun 1889. Mohon maaf untuk dikoreksi bagi yang mendengar kalau saya salah mengucapkan. Dan kemudian beliau meninggal di tahun 1963 di tanggal 4 Januari tahun 1963. Itu sang pengarang. Nah, barakallahu fikum. Nah. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan. Ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Syekh atau tidak? Baik, hadirin rahimakumullah, bagi yang baru bergabung, saya kembali sampaikan bahwa matan Salsabil Safi ini adalah matan perluasan atau matan pendalaman dari kitab tajwid, dari pembelajaran tentang ilmu tajwid setelah Tuhfatul Atfal, kemudian Al-Jazariyah. Bagi siapa yang ingin menambah keilmuan tentang tajwid, terkhusus di dalam tajwid yang berasal dari qiraah riwayat Hafiz an Asim, maka dipersilakan untuk mengikuti daurah berkaitan Salsabil Safi ini. Ya, insya Allah kita akan laksanakan di hari Sabtu. Insya Allah kita akan laksanakan di hari Sabtu bersama Syekh kita, Syekh Bakar. Yang seperti antum dengar tadi bahwa beliau adalah termasuk murid kedua dari sang pengarang. Jadi hanya terhalang satu generasi dari pengarang aslinya. Ini kesempatan yang menurut saya kesempatan yang jarang kita dapatkan, bahwa kita mendapatkan katakanlah sebuah pembelajaran dari kategori sanad ali, terkhusus hanya terhalang dari pengarang hanya satu generasi saja. Barakallahu fikum. Baik, hadirin rahimakumullah, ada pertanyaan yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Ada pertanyaan yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Jazakumullahu khairan katsira. Silakan. Baik, dari yang sudah meng-on-kan mikrofon, ada Ukti Gina akan bertanya atau tidak, atau dari yang lain dipersilahkan. Barakallahu fikum. Naam ya Syekh, wajadna rubus sa'ah hatta intihau hadha al-majlis, hadha al-liqa ya Syekh. هذا جيد، لا مشكلة. طيب أنا لو سألته ونحن سنقرأ برواية أو المتن سيكون برواية حفص عن عاصم. فحفص عن عاصم هما راويان أو القارئ عاصم، ثم الراوي عنه شعبة وحفص. فنحن سنتعلم أو هذا المتن على حسب قواعد وأصول وفروش رواية حفص عن عاصم من الشاطبية. نعم. Dan hadirin rahimakumullah, sebagaimana disampaikan oleh Syekh bahwa di dalam Hafiz an Asim ini kita mendapatkan ada dua qari, yaitu Syu'bah dan kemudian Hafiz, dan qaid berkaitan tentang kaidah-kaidah yang kita dapatkan di dalam pembahasan Salsabil Safi ini adalah dari qawaid, dari tariknya atau dari tarik Syu'bah berkaitan nama Syekh Hafiz an Asim ya Syekh. Nah, Hafiz an Asim min Syatibiyah, nama Syekh.
نعم dari jalur Syatibiyah. Nah, Syekh. نعم. طيب هل سؤال آخر أيضا؟ Adakah pertanyaan lain sehingga kita bisa berinteraksi dengan Syekh berkaitan materi atau berkaitan Salsabil Safi ini? Ada pertanyaan? Sambil kita berinteraksi dengan beliau, saya silakan ingin juga bertanya kepada antum yang setelah mendapatkan informasi berkaitan Salsabil Safi ini. Mohon maaf untuk sekarang dipersilahkan yang berniat untuk mengikuti Salsabil Safi di hari Sabtu depan. Mohon mengacungkan tangan. Ada? Coba kami untuk melihat setelah mendapatkan keterangan tentang keutamaan dari Salsabil Safi. Alhamdulillah 1 orang yang ikut, 2 orang, alhamdulillah 3 orang, alhamdulillah 4, 5, 6. Jazakallahu khair. Ada lagi? 7. Barakallahu fikum. 8, 9, 10. Alhamdulillah. Ada 10 orang yang berminat. 11. Jazakallahu khair. Ada lagi yang ingin ikut? 11 orang yang sudah mengacungkan tangan akan mengikuti. 12. Barakallahu fikum. Ada lagi yang akan mengikuti? 13. Alhamdulillah. Ada lagi yang akan mengikuti daurah bersama Syekh Bakr di alhamdulillah 14 orang. Jazakallahu khair. Ada lagi? 15. Barakallahu fikum. Ada lagi? Barakallahu fikum yang akan mengikuti. Baik. Sejauh ini ada 15 orang yang insya Allah kita akan membahas matan Salsabil Safi bersama Syekh Bakr. Ini hanya sekadar mengetahui saja, beberapa orang yang yang berkenan mengikuti daurah tersebut insya Allah. Dan hadirin rahimakumullah, bahwa sekali lagi bagi yang baru masuk, bahwa Salsabil Safi ini adalah sebuah matan yang berbicara tentang qiraah dari riwayat Hafiz an Asim. Riwayat Hafiz an Asim. Perluasan dari materi Al-Jazariyah. Jadi bagi antum yang ingin mendalami Salsabil Safi ini, Syekh sendiri merekomendasikan untuk mengikuti terlebih dahulu 2 materi sebelumnya. 2 materi sebelumnya yaitu yang pertama adalah materi tentang Tuhfatul Atfal, yang kedua materi tentang Al-Jazariyah, dan kemudian tingkatan selanjutnya adalah Salsabil Safi. Jadi untuk mengikuti Salsabil Safi ini, beliau merekomendasikan untuk mendapatkan keilmuan dari 2 daurah sebelum Salsabil Safi, yaitu tingkatan awal berupa Tuhfatul Atfal, yang kedua adalah Al-Jazariyah, dan yang ketiga adalah Salsabil Safi. Baik hadirin rahimakumullah, waktu kita tinggal 9 menit menuju pukul 9 yang dijadikan patokan atau dijadikan batas waktu dari pertemuan kita hari ini. Ada pertanyaan lain yang ingin disampaikan, dipersilakan. Nah, mungkin. Silakan. سؤال بسيط جدا يا حبيب. يعني أنت أخبرتنا أو قلتنا بأن الشيخ الذي ألف هذا الكتاب يعني أسسه بالشافعي عثمان بن سليمان المراد الأغان، يعني هو كتب هذا الكتاب بيده يعني مباشرة، صح؟ نعم. حتى الآن يعني حتى الآن هذا الكتاب موجود يعني. موجود أكيد هذه المخطوطات كلها موجودة أستاذ إسكندر. ماشي إن شاء الله. أنا أريد أن ترسلوا لي يعني من خلال الواتساب إن شاء الله، يعني أنا أريد أن أرى مباشرة يعني الكتابة بيده. هذا هو أول. ثم الثاني موجود إن شاء الله. إن شاء الله نتكلم إن شاء الله، نتواصل لاحقا إن شاء الله. ثم الثاني نتواصل إن شاء الله. نعم
ثم الثاني هذا الدرس والله رائع وهم جدا جدا بالنسبة لي أنا يعني. هل هذا الدرس فقط درس عملي أو هذا درس مع التطبيق يعني؟ هذا تعريف، ما زلنا في التعريف أستاذ أبو راضي، نحن ما زلنا نعرف. أما اللقاء القادم إن شاء الله يعني اللقاء القادم سنبدأ بالشرح بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى، بعد أن نبدأ بالافتتاحية، ثم نبدأ إن شاء الله ونطبق باب الاستعاذة وأحكام الاستعاذة وأحوال الاستعاذة وكل شيء إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك يا حبيب، جزاك الله خيرا. Baik, barakallahu fikum. Jadi pertanyaan yang dilontarkan adalah tentang kitab yang ditulis langsung oleh pengarang, biyadihi, dengan tangannya. Apakah masih ada kitab tersebut? Syekh menjawab maujud, ada, dan beliau tadi meminta untuk melihat kitab tersebut. Syekh menyatakan bisa. Dan kemudian ditanyakan bagaimana tentang pembahasan kitab ini, apakah hanya sekadar pembahasan yang bersifat keilmuan yang tidak pembacaan langsung, atau tafsil dia bersifat lebih detail lagi pembahasan. Maka dinyatakan bahwa ini adalah pertemuan perkenalan saja, ta'arif. Jadi pertemuan pertama ini sifatnya hanya perkenalan untuk mengqadimah, mengetahui tentang pengarang, dan adapun pembahasan tentang kitab sendiri insyaallah kita akan mulai di pertemuan pertama di hari Sabtu, dan tafsil lebih detail lagi pembahasan tentang isti'adah, bab isti'adah, hal-hal yang berkaitan dengannya, dan kemudian kelanjutan dari apa yang dibahas oleh sang syekh di dalam matannya insyaallah. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan katsira. Ada pertanyaan lain, silakan. Dan hadirin rahimakumullah, bahwa kita pembahasan dari matan Salsabil Safi ini insya Allah akan dilaksanakan di hari Sabtu setiap ba'da Isya. Kurang lebih pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat atau 20.00 ba'da Isya. Tentunya ini بنفس اليوم أستاذ هندرة كل يوم ثلاثاء؟ لا يعني نحن سنقومها في يوم السبت إن شاء الله يا شيخ في الساعة 8 إن شاء الله. يعني يوم السبت مثل هذا الوقت يعني. نعم. نحن عندنا الآن صلاة العصر، يعني انتهينا من صلاة العصر ثم بدأنا معكم مباشرة. نعم. يعني يا شيخ في جزء الآن يا شيخ الوقت لصلاة العشاء لصلاة العصر. انتهينا من صلاة العصر ثم بدأنا معكم. نعم. أظن يا حبيب يعني لو نقيم يعني البرنامج في يوم السبت الساعة 8 صباحا، أظن أنك يعني لديكم فجر. لا مشكلة، نبقى على هذا الموعد، لا مشكلة إن شاء الله. ما في مشكلة؟ ما في مشكلة. ماشي. Tidak masalah. Nah, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan katsiran. Baik, ada pertanyaan lain yang kemudian bisa disampaikan? Barakallahu fikum. Atau tidak ada? Ustaz, Afwan. Ya, silakan. Tadi gurunya Syekh Bakar ini siapa ya, Ustaz? Ya Syekh, lau samahtum ya Syekh, masmu ماذا الشيخ منكم يا شيخ الذي أنت تلقي عليه. نعم، أنا أخذت هذا المتن بالإجازة العامة عن الشيخ عبد الفتاح مذكور بيومي رحمه الله. Abdul Fattah Madhkur Bayyumi. Nah, itu syekhnya dari Syekh Bakar. Abdul Fattah Madhkur Bayyumi. Nah. والشيخ عبد الفتاح مذكور بيومي عن الشيخ عثمان مراد ناظم المتن. Dan kemudian Syekh Abdul Fattah Madhkur Bayyumi langsung dari sang pengarang. Dari kitab Salsabil Safi ini. Barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan? Barakallahu fikum. Dari Ana Ustaz. Silahkan. Kalau bisa bahasa Arab silahkan langsung. طيب السلام عليكم يا شيخ. عفوا أنا كاميرا يعني. كيف ترى أنني لم أدرس تحفة الأطفال ولكن قد درست المقدمة الجزرية يعني.
هل يمكنني أن أشترك في الدورة؟ نعم يعني نعم، لا مشكلة لا مشكلة. انظر، هو الأفضل بالتدرج، يعني بالأفضل بالتدرج. أولا متن تحفة الأطفال، ثم الجزرية، ثم السلسبيل الشافي. لكن السلسبيل الشافي يشتمل على تحفة الأطفال وعلى الجزرية. طيب، عندي سؤال واحد. يعني في الواقع، يعني في لومبوك خصوصا، كثير من هؤلاء المدرسين للقرآن الكريم، وهم ماذا نقول، لا يدرسون المقدمة الجذرية ولا تحفة الأطفال ولا غير، يعني لكنهم يدرسون القرآن هكذا. كيف ترى هذا؟ ما هو شكرا. مشكلة، هو مشكلة لابد. يعني هل تستطيع أن تأكل الطعام ناقصا؟ لا تستطيع. وكذلك القرآن له أحكام لابد للإنسان أن يتعلمها. فالذي يقرأ القرآن ولا يتعلم أحكام التلاوة والتجويد، هذه مشكلة، يوجد نقص كبير. لكن لابد للإنسان أن يتعلم أحكام التلاوة والتجويد كمتن تحفة الأطفال ومتن الجزرية والسلسبيل وغيرها من هذه المتون، حتى يستطيع أن يقرأ القرآن صحيحا. طيب، جزاك الله. نعم عندي مشكلة في ماذا نقول، في التلقي. يعني نعم درسنا المقدمة الجذرية، ولكن ما تلقينا القراءة من الشيخ، يعني ما أخذنا القراءة من الشيخ كذا. أيمكننا أن نأخذ القراءة لتلاوة القرآن دون تلقي بعد الدورة، يعني مباشرة إليكم؟ نحن في كل لقاءين سنقرأ قرآن إن شاء الله. لابد أن نطبق. يعني بدأنا في الاستعاذة والبسملة، لابد أن نطبقها. بدأنا أو درسنا أحكام النون الساكنة والتنوين، لابد أن نطبقها. درسنا التاءات، درسنا تاء التأنيث، التفخيم، الصفات، إلى غير ذلك من هذه الأبواب، نطبقها إن شاء الله. أيوة. طيب، جزاك الله خيرا. إذا إن شاء الله نشترك في الدورة في مستقبل، يعني إن شاء الله. إن شاء الله تشرفنا، إن شاء الله تشرفنا إن شاء الله يا شيخ. ما اسمك؟ جمال الدين. جميل شيء. جميل الدين نقصيان. أيوة جميل الدين نقشبندي. ماذا؟ نقصيان. نقصيسيان. ما شاء الله. اسم أبي يعني نقصي، واسم جدي هذا صيان من تستطيع ماذا نقول؟ بيسا bahasa عرب هكذا. قليل. وانا بيسا bahasa Indonesia sedikit. اسال اخي ابو راضي اسكندي سيجيبك. بارك الله فيك. نتحاور أنت يعني. والله أنت إندونيسي أصلي يا حبيبي. ما شاء الله ما شاء الله. وبالخاص بنتك الصغير الجميلة، ما هي شاء الله. ولدت في نعم. جزيرة أنا في مدينة أنا يعني فانكال بينلانج. ما شاء الله، فقط يعني هي إندونيسية. العفو يا شيخ. يعني عندي السؤال. نعم. عندي الكتاب هداية القارئ إلى تجويد كلام الباري، وهذا أقرأ بنفسي هكذا، ونجرب أن نفهم ما في هذا الكتاب. كيف ترى؟ وكذلك حق التلاوة. إذا أنت انظر إذا أنت تحاول أن تفهم هذا الكتاب جيد. إذا يوجد عندك أمر صعب اسأل به إلينا إن شاء الله، وتبع معنا. أيوة. نعم. طيب. وتبع معنا في هذه الدورة، ستستفيد إن شاء الله تعالى. أي أقصد ذلك. نعم تستفيد إن شاء الله. خير. جزاك الله. بارك الله فيك. وإياك. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan katsiran. Hadirin rahimakumullah, tadi sebuah pertanyaan tentang apakah mungkin kita belajar untuk Salsabil Safi ini sementara beliau baru belajarnya Al-Jazariyah langsung tanpa kemudian membaca tentang Tuhfatul Atfal. Maka Syekh menyatakan bahwa Salsabil Safi ini adalah gabungan dari dua kitab tersebut. Jadi apa yang dibahas di dalam Tuhfatul Atfal, di dalam Al-Jazariyah, maka kemudian disempurnakan pembahasannya di dalam Salsabil Safi. Dan kemudian beliau menyatakan juga bahwa
matan Salsabil Safi ini adalah pembelajaran yang insya Allah di dalamnya bukan hanya sekadar pembahasan tentang materi, tapi insya Allah beliau di setiap 2 pertemuan akan mengadakan latihan atau mengadakan praktek dari apa yang didapatkan di dalam matan tersebut. Jadi kalaulah misalnya kita membahas tentang ta'awudz, tentang a'udzubillah, maka kemudian kita akan praktek tentang hal tersebut. Ada bab ta'at, bab tentang tak ta'nis dan lain sebagainya. Maka nanti akan ada latihan mutabiq, tatbiqi, kita akan melatih apa yang kita dapatkan dari ilmu-ilmu yang dibahas di dalam matan tersebut, insya Allah. Dan hadirin rahimakumullah, adapun masalah-masalah yang antum dapatkan di dalam misal kitab-kitab yang antum belajar di dalamnya, misal Hidayatul Qori ataupun apapun matan-matan ataupun kitab-kitab yang antum bahas di dalam kaitan tentang tajwid, ingin ditanyakan, ingin diinteraksikan, ingin kemudian dikonfirmasi kepada Syekh, maka di dalam pembahasan nanti dalam daurah Salsabil Safi, beliau membuka lebar pertanyaan, interaksi, ataupun hal-hal yang ingin ditanyakan. Paham ya, Syekh? Nahnu كأننا يعني في آخر لقائنا اليوم يا شيخ. خلاص نعم، يعني ننتهي إن شاء الله ونختم المجلس إن شاء الله بالدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نلتقي يوم السبت إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Barakallahu fiikum. Baik, hadirin rahimakumullah, Syekh sudah menutup pertemuan kita dan beliau menyatakan kita akan bertemu kembali di hari Sabtu untuk mempelajari lebih lanjut tentang matan.